अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सजावल ने हिम्मत करके रिमशा के गीले बालों में हाथ फेरा। रिमशा भाभी ने कोई एतराज़ ना किया, बल्कि आंखें बंद कर ली। सजावल का हाथ आहिस्ता आहिस्ता भाभी की गर्दन पर, फिर कंधों पर, फिर बाजुओं पर फिसलता चला गया। रिमशा की सांस तेज हो रही थी। सजावल, ये ठीक नहीं। भाभी, मैं रुक नहीं सकता। आप मुझे रोकें तो रोक लो। रिमशा ने कुछ न कहा। उसने सजावल के गले में हाथ डाल दिया। दोनों एक दूसरे को खींचते चले गए। रिमशा ने फौरन फैसलाबाद के एक पुराने पुरसकून मोहल्ले में इकबाल साहब की बड़ी हवेली थी। इकबाल साहब एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे। अक्सर बाहर रहते। उनकी बीवी रिमशा 28 साल की एक दिलकश खूबसूरत औरत थी। उसकी सफ़ेद चमकदार जिल्द, लंबी काली जुल्फें जो कमर तक लहराती थीं, गहरी नशीली आंखें, फूले हुए नरम होंठ, भरा हुआ जिस्म, नाजुक कमर और गोल मटोल जिस्म देखकर कोई भी मर्द पागल हो सकता था। वो घर संभालती, हमेशा सलीके से रहती और अपनी अदाओं से माहौल को खुशगवार बनाती। इकबाल साहब का छोटा भाई सजावल 25 साल का नौजवान था। पढ़ाई मुकम्मल करके अब घर पर ही था। कभी कभी छोटे मोटे काम कर लेता। वो लंबा कशीदा जिस्म वाला, खूबसूरत चेहरे वाला लड़का था। भाभी रिमशा का वो बहुत एहतराम करता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग सा एहसास भी था जो वो खुद भी समझ ना पाता था। एक दिन इकबाल साहब लाहौर के काम से 3 हफ्तों के लिए चले गए। घर में सिर्फ रिमशा और सजावल रह गए। शाम का वक्त था। रिमशा बावर्ची खाने में खड़ी रोटी बना रही थी। गर्मी की वजह से उसने हल्की सी साड़ी पहन रखी थी। साड़ी का पल्लू थोड़ा सरक गया था। उसकी नरम सफ़ेद गर्दन, गोरे कंधों की हल्की झलक साफ नजर आ रही थी। पसीने की वजह से उसकी जिल्द चमक रही थी। सजावल पानी पीने आया। उसकी नज़र भाभी पर पड़ी तो रुक गई। रिमशा ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, सजावल, आओ बेटा, पानी ले लो। आज तुम थके हुए लग रहे हो। सजावल करीब आया। उसकी सांस तेज हो रही थी। भाभी, आप अकेले में बहुत बहुत खूबसूरत लगती हैं। रिमशा के गाल सुर्ख हो गए। वो शर्मा कर नजरें झुका गई। सजावल, तुम भी तो अब बहुत बड़े हो गए हो। लड़के हो, शादी की फिक्र करो। उस रात दोनों किचन में ही बैठकर बातें करते रहे। रिमशा ने चाय बनाई। दोनों के दरमियान अजीब सी खामोशी थी। जब रिमशा उठी तो उसका हाथ सजावल के हाथ से टकरा गया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस लम्हे बिजली सी दौड़ गई। रिमशा ने जल्दी हाथ खींच लिया, लेकिन उसके जिस्म में एक गर्म लहर दौड़ गई थी। रात को रिमशा अपने कमरे में लेटी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सजावल के अल्फाज सोच रही थी। दूसरी तरफ सजावल भी बेचैन था। वो सोच रहा था कि भाभी का वो झलकता हुआ जिस्म उसे क्यों इतना खींच रहा है। अगले दिन सुबह रिमशा नहा कर निकली। उसके बाल गीले थे। हल्का सा नाइट सूट पहना हुआ था जो उसके जिस्म को नुमायां कर रहा था। सजावल ने देखा तो उसका दिल धड़क उठा। वो भाभी के करीब गया और बोला, भाभी, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। रिमशा मुस्कुराई। तुम्हें क्या हो गया है आजकल? उस दिन से दोनों के दरमियान बातचीत बढ़ने लगी। छोटी छोटी बातों में छुपा हुआ पैगाम, नज़रों का तबादला, हाथों का इत्तफाकी टकराव, सब कुछ उन्हें करीब ला रहा था। तीसरे दिन गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी। रिमशा ने हल्का सा लिबास पहन रखा था। वो बेडरूम में पंखे के नीचे लेटी थी। सजावल पानी का गिलास लेकर आया। भाभी, बहुत गर्मी है ना? आपका जिस्म बहुत सुर्ख हो रहा है। रिमशा ने आंखें खोली। सजावल उसके पास बैठ गया। उसने हिम्मत करके रिमशा के गीले बालों में हाथ फेरा। रिमशा ने कोई एतराज़ ना किया, बल्कि आंखें बंद कर लीं। सजावल का हाथ आहिस्ता आहिस्ता उसकी गर्दन पर, फिर कंधों पर, फिर बाजुओं पर फिसलता चला गया। रिमशा की सांस तेज हो रही थी। सजावल, ये ठीक नहीं। भाभी, मैं रुक नहीं सकता। आप मुझे रोकें तो रोक लें। रिमशा ने कुछ न कहा। उसने सजावल के गले में हाथ डाल दिया। दोनों एक दूसरे को खींचते चले गए। रिमशा ने फौरन खुद को सजावल से अलग किया। उसके चेहरे पर घबराहट, शर्मिंदगी और अजीब सी बेचैनी थी।
کمرے میں صرف پنکھے کی آواز گونج رہی تھی اور دونوں کی تیز سانسیں اس خاموشی کو اور بھاری بنا رہی تھیں۔ سجاول، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، رمشا نے لرزتی آواز میں کہا۔ سجاول چند لمحے خاموش رہا، پھر نظریں جھکا کر بولا، میں جانتا ہوں بھابھی، مگر میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ رمشا بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلی گئی۔ باہر شام ڈھل رہی تھی، آسمان پر ہلکے بادل تھے اور دور اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ انسان کبھی کبھی تنہائی، توجہ اور جذبات کی کمی میں ایسے راستوں پر چل پڑتا ہے جہاں دل وقتی سکون تو ڈھونڈ لیتا ہے مگر روح بے چین ہو جاتی ہے۔ سجاول، اس نے آہستہ سے کہا، تم بہت اچھے ہو، شاید اسی لیے میں کمزور پڑنے لگی تھی، مگر کچھ رشتوں کی حد ہوتی ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تو پورا گھر بکھر جاتا ہے۔ سجاول نے پہلی بار رمشا کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھی جو صرف خوف کی نہیں بلکہ پچھتاوے کی بھی تھی۔ میں نے کبھی اقبال بھائی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا نہیں سوچا تھا، سجاول بولا، بس آپ کی تنہائی اور اپنائیت نے مجھے الجھا دیا۔ رمشا نے گہرا سانس لیا، اور میری غلطی یہ تھی کہ میں نے اپنی تنہائی کو اپنے دل پر حاوی ہونے دیا۔ اس دن کے بعد دونوں نے ایک خاموش فاصلہ قائم کر لیا۔ بات چیت پہلے جیسی رہی مگر اب نگاہوں میں احتیاط تھی۔ رمشا نے خود کو گھر کے کاموں اور عبادت میں مصروف کر لیا، جبکہ سجاول نے شہر میں نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی تاکہ خود کو مصروف رکھ سکے۔ چند ہفتوں بعد اقبال صاحب واپس آئے۔ رمشا نے ان کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کیا۔ اقبال صاحب نے بھی محسوس کیا کہ شاید وہ اپنی مصروفیات میں گھر اور بیوی کو وقت دینا بھول گئے تھے۔ ایک رات اقبال صاحب نے رمشا سے کہا، مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہیں بہت اکیلا چھوڑ دیا تھا، اب کوشش کروں گا کہ زیادہ وقت گھر کو دوں۔ یہ سن کر رمشا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے زندگی نے اسے وقت پر سنبھلنے کا ایک اور موقع دے دیا ہو۔ چند مہینوں بعد سجاول کو دوسرے شہر میں اچھی نوکری مل گئی۔ جانے سے پہلے اس نے رمشا سے صرف اتنا کہا، بھابھی، کچھ احساس خوبصورت ہوتے ہیں مگر ہر خوبصورت احساس کو حقیقت بنانا ضروری نہیں ہوتا۔ رمشا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ سجاول کے جانے کے بعد زندگی آہستہ آہستہ معمول پر آ گئی، مگر دونوں نے اس مختصر کمزور لمحے سے ایک بڑی بات سیکھ لی تھی۔ تنہائی انسان کو کمزور ضرور کر سکتی ہے مگر اصل مضبوطی اپنے رشتوں کی عزت بچانے میں ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔